बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोयटा में मुजाहिरीन पर गोली चली है। ये मुजाहिरीन बिजली के बिलों में की जाने वाली ओवर बिलिंग पर, लोड शेडिंग पर मुजाहिरा कर रहे थे। इन मुजाहिरीन पर गोली चली है कोयटा में। कोयटा के जो मामलात हैं ओवर बिलिंग के हवाले से, वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। उस स्कैंडल में नजर आए जहां पूरे मुल्क में ये जो बिजली कंपनियां हैं, इन्होंने तकरीबन 250 अरब रुपए 250 अरब रुपए जो हैं, यानी ये 250 अरब 25,000 करोड़ बन गए, ये सार्फिन की जेबों से निकाल लिए हैं। और ये कहां कहां किस किस तरह से निकाले गए, ये स्कैंडल हमारे सामने आ गया है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। बात यह है कि ये स्कैंडल बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों का पूरे मुल्क में, यानी हैदराबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, कोयटा में, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे मुल्क में फैली हुई कंपनियों का ये स्कैंडल है 250 अरब रुपए का। और इसमें किया क्या गया है, इसकी तफसील मैं आपको बता दूं तो ये डिमांड की जा रही है कि इन लोगों को अब निशाने विरद बनाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अवाम की जेबों से 25,000 करोड़ रुपया निकाला है। हुआ क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो आपको यकीनन हैरानी होगी। देखिए, 8 कंपनियां हैं जिनकी माली ज़ाब्तगियां ऑडिट में बेनकाब हुई हैं। पता यह चल रहा है कि इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए कंज्यूमर्स की जेबों से इजाफी पैसे निकलवाए हैं। और बास कंपनी से यह दावा किया कि ये जो इजाफी रकम थी ये सार्फिन को वापस कर दी गई। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट में पता चल रहा है कि ये दावा जो है ये अभी तक साबित नहीं किया जा सका कि लोगों को ये पैसे वापस कर दिए गए हैं। शामिल कौन कौन है? आइस्को इस्लामाबाद की कंपनी, फिर लेस्को लाहौर की कंपनी, हेस्को हैदराबाद की कंपनी, मैपको मुल्तान की कंपनी और पेपको पेशावर की कंपनी। उसके बाद हमारे सामने नाम है इस लिस्ट में कोयटा का, जहां पर ये ओवर बिलिंग की गई है, ये काम किया गया है। सक्खर का, कबायली इलाके जहां ओवर बिलिंग की गई है, खासतौर पर जरई ट्यूबवेल्स, इनमें ऐसे अफराद जो वफात पा चुके उनके नाम भी शामिल हैं कि उनके भी ओवर बिलिंग की गई है। मैपको ने जो अफराद वफात पा चुके उनको जो बिल भेजे हैं वो हैं 4 करोड़ 96 लाख रुपए। सिफर यूनिट वाले सार्फिन जिनकी कोई कंजम्पशन नहीं है, उनको 12,21,790 यूनिट डाल दिए गए जिनकी जीरो कंजम्पशन है। ऑडिट रिपोर्ट ये बताती है कि लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की सिर्फ 5 तकसीमकार कंपनीज ने सार्फिन को तकरीबन 48 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। एक माह में 2,78,650 सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ का इजाफी बिल भेजा है। सार्फिन से अरबों रुपए इजाफी निकलवाने वाले किसी भी अफसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मामला सिर्फ अब का नहीं है। जो हमारे वजीर हैं उवैस लगारी साहब बिजली के, वो जब पीडीएम की हुकूमत थी, साल था 2023-2024, तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि सार्फिन की जेबों से इजाफी तकरीबन 110 अरब रुपए ये निकाले गए और ये हमने सार्फिन को वापस किए। कोई सबूत नहीं थे उसके कि सार्फिन को वापस किए गए। तब ये कहा गया था नेपरा की जानिब से कि ये अफराद जिन्होंने ओवर बिलिंग की है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। वजीर आजम ने वादा किया था, बिजली के महकमे ने वादा किया था कि कार्रवाई की जाएगी। उवैस लगारी साहब ने कहा था कि हमने वापस कर दिए हैं, लोगों को ये पैसे वापस कर दिए हैं। ये चंद रुपए वापस किए गए, उसके अलावा ये वापस किए जाने का भी कोई सबूत नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट ये बताती है हालिया 250 अरब रुपए के हवाले से कि सार्फिन को अरबों रुपए रिफंड कर दिए, लेकिन जब इनसे रिकॉर्ड मांगा गया कि रिकॉर्ड फराहम कीजिए, आपने वापस किए हैं, तो ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सका। अब एक और बहुत बड़ा मसला है लाइन लॉसेस, उसके अलावा सार्फिन की जानिब से बिजली चोरी। ये जुमले और ये इस्तिलाहात याद रखिए। सार्फिन की जानिब से बिजली चोरी, जब किसी भी इलाके में लोड शेडिंग होती है तो कहा जाता है इस इलाके में बिजली चोरी होती है। जब किसी जगह बिजली कटती है तो कहा जाता है ये बिल नहीं देते, बिजली चोरी करते हैं। अभी जो 250 अरब रुपया है, इसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल क्या हो रही है, नाम क्या इस्तेमाल हो रहा है? ओवर बिलिंग।
یہ اوور بلنگ کی گئی ہے, یہ چوری ہے, عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور جب اس کو سرکاری نام دیا جاتا ہے تو اس کو سرکاری نام دیا جائے گا اوور بلنگ کا. ظاہر ہے کی گئی اوور بلنگ, لیکن یہ چوری ہے, یہ عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے گئے ہیں. اور یہ پیسہ نکالنے والے جو ہیں ان کے خلاف اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس ملک میں اس وقت ٹیکس کلیکشن بہت پیچھے ہے. اس ملک میں ٹیکس کلچر بھی نہیں ہے, لوگ ٹیکس دیتے بھی نہیں ہیں, بڑے بڑے سرمایہ کار جاگیردار پیسے نہیں دیتے, اور عام آدمی بھی ٹیکس چوری میں انہی کی طرح ملوث ہے. لیکن عام آدمی سے تو جو اس کی انکم ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں دھڑا دھڑ پیسے لے لیے جاتے ہیں. اور اس کو دیا کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو صحت کی سہولت ملتی ہے, تعلیم کی سہولت ملتی ہے, کیا اس کو روزگار ملتا ہے, کیا اس کو تحفظ ملتا ہے, تھانے کا کلچر بہتر ہوا ہے, کیا سڑکوں کی حالت بہتر ہوئی ہے, کیا اس کو سرکار کی جانب سے پانی ملتا ہے, کیا اس کو وہ بجلی جس کا وہ بل دے رہا ہے وہ بلا تعطل فراہم کی جاتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے باوجود وہ ٹیکسز دے رہا ہے, اور ٹیکس چوری کرنے کا بھی ہمارے ہاں ایک بڑا سلسلہ ہے. مگر جب سرکاری حکام یہی کام کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اور یہ کوئی ٹیکس ویکس کے معاملات بھی نہیں ہے, تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو حکام ہیں, یہ سرکاری حکام جو ہیں وہ اوور بلنگ کر رہے ہیں, اس کو چوری یا ڈاکہ نہیں قرار دیا جاتا. اب بھی جو تفصیلات آ رہی ہیں اس کے مطابق کس حصے میں, میپکو میں, آئسکو میں, ہیسکو میں, سندھ میں, پنجاب میں, اسلام آباد میں, بلوچستان میں, کہاں کتنے پیسے لوگوں کی جیبوں سے نکالے گئے, وہ تفصیلات بھی آ گئی ہیں. اب ہمیں کیا پتا چل رہا ہے, 8 تقسیم کار کمپنیز ہیں. کوئٹہ کمپنی کا زرعی صارفین سے 148 ارب روپے سے زائد پیسے چوری کرنے کا انکشاف, اوور بلنگ کہتے ہیں اس کو. پھر آپ دیکھیے کہ سال 2023-2024 میں زرعی ٹیوب ویل سے رقم جو وصول کی گئی, اس کے مطابق بجلی کی 10 تقسیم کار کمپنیز نے 1432 فیڈرز کو 18 ارب 64 کروڑ کا اضافی بل بھجوایا. طلب کرنے کے باوجود تقسیم کار کمپنیز نے آڈٹ حکام کو رپورٹ فراہم نہیں کی, ریکارڈ فراہم نہیں کیا. غلط ریڈنگ کی مد میں صارفین کو تقریباً 5 ارب 30 کروڑ روپے کی اضافی اوور بلنگ کی, اور یہ رقم جو تھی وہ ریفنڈ کی گئی. پشاور کی الیکٹرک کمپنی نے صارفین کو تقریباً 2.25 ارب روپے کی ملٹی کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ دی ہے. باقی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو یہ 110 ارب جو پہلے لوگوں سے لوٹ لیے گئے تھے, اس میں سے کچھ 7.5 ارب روپے کی رقم ہے جس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو بلوں میں واپس کی گئی ہے, منہا کی گئی ان کے بلوں سے, وگرنہ کہیں کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے.